Today it's my birthday. And this is my cake. Flower, and this is my presents. My friends give it, and this is my What? This is my cake. Wow. We have two cakes. Mga mini cake. Kyle's birthday. I didn't eat the icing. How I make get out. And this is the hot dog marshmallow. And then we can fire it. And this is the foods. What is that? Can I eat some? Nag-eat, nag-una-una nagkaon. I love it. I love this chicken. Saka? Yeah. And this is the pork. And this is the spaghetti. Pansit. Dinuguan. Pansit tapod. Gulay ni. Gulay. Gulay. Rice. Inda? Inda? My friends. Where? Here. Inda? Have a picnic. Ne? So may istorya ni mong Kyle sa isang birthday. Ha? Sa istorya ni mong Kyle sa isang birthday. Ina na, happy birthday Ate Kyle. Ina lang. Happy birthday. Ha? Birthday, Auntie Kyle. So may mo ikuan lang ga. Thank you, baby Carmel. Si kini si Gia. O Gia, ang sa message ni mo. Thank you, Gia. Si kani si Inday. Happy birthday, Kyle. Thank you, Inday. Si Ate Chanel, Happy Sanel. birthday, Kyle. I love you. I love you too. Ja, magkanta taon niya og happy birthday. O kantahin sa inyo Kyle sa happy birthday. To you. Tanggol! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May God Dari doon. Happy birthday to you. Happy na kalangga. Yan kay gusto lang na mag-eat na. Awan, eat na oh. Ni iyang giveaways. Yang mga present. Lahat mini cake. Wa sila yung motor. Wa ko may motor kasakyan. No, Monjud. They have a motor. They have a motor. Kuya, sa imo ni Kyle's birthday. I don't know. Uy! What will you say? I said I don't know. What will you say to Kyle? To her birthday. Happy birthday. Uy, ini kuyahan. Sakit ni isa. Para ba? Happy birthday. Kasi yang lola. Happy birthday. Hinaot unta nga magbinuutan na ka, di na ka magkaliwag minila, di na ka magsikuot sa tutoy sa imong mama ka. Ay, ratagi sa ning lakaw. Yung suga-suko. Wala ka kadungag. Makadungag na yun ako si Diyo. Ito, asara to. Isang simple birthday. Isang mga request. Isang chicken. Ano ba dahil mo apel? Saan ba dahil mo apel? Apel lang. Wait, later na lang ka tayo mag-pray sa ta. Liwa ka kadungag sa ang message ka. Dali sa kay ako pa kang istorya. Mapay misis ni lola ni mo. Happy birthday ka. Hinaot unta nga magbinuutan na ka. Di na ka magminila. Di na ka mukuot sa tutoy sa imong mama. Di na ka magpahungit kay grade 2 na ka. Nya, unsa may mga ingon ni lola? Thank you. Nya, di na kamukuot. Awa naman na sa nagkuot. Awa na. Awa na. Di na magpahungit. Kamalay, ang kuot na. Okay, bye-bye. Bye-bye.